তাহলে উপযুক্ত ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আচ্ছা এই কনসুলেশন কদলী খান্দিটা কিয়ে নেব এটা কদলী খান্দিটা কিয়ে নেব। জয় জগন্নাথ। କମିଟିର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କମିଟିରେ ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସଭା ହୁଏ ହେଲା ପରେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ କହିପାରିବିନି, ସମୟ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲି ଆଜି ବି ଆମର ସେପଟେ ଅଫିସ କହୁଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛି ଯାହା ହେଇଛି ବା ଯାହା କରାଯାଇଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ନିୟମ ଥାଏ ଏ ଶନିଚର କମିଟିର, ସେଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯେକୌଣସି ବିଚାରକ ପଡ଼ିଆକୁ ପଶେ କମିଟି କହୁ ବା ନ କହୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ମଥା ନଇଁଯାଏ, ସେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଶନିଚରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଜମେଣ୍ଟ। କାରଣ ଏଇଟା ମୋର ଅଙ୍ଗନୀୟ କଥା ଦୀର୍ଘ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶରଣାପନ୍ନ ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମକୁ ଭୁଲ ବାଟ ନିଅ ନାହିଁ କି ଆମେ କିଛି ଜାଣିକିରି କା ପ୍ରେସରରେ କି କଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ବସୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ବସୁଛୁ ବୋଲି ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଆଜି ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। କଥା ହଉଛି କଣ, କିଏ କୋଉଠି ଟିକେ ଆଗେଇ ଯିବ କୋଉଠି ପଛେଇ ଯିବ ଏଇଟା ତ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିମୁଖ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚୈତନ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମନର କଥା ଟିକେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଜିତିକି ହାରିଛୁ ଯାହା ହେଇଛୁ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ସୁନ୍ଦର କଥା, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଟ୍ରାନ୍ସଫରେନ୍ସ ୱେରେ ସେ କହିଲେ, ମାନେ ପୁରା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ। ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା ନ କରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମହାସଂଘରେ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିକି ଯଦି ଆଗକୁ ଆଉ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ବି କୋଉ ମଞ୍ଚରେ ନ ହଉ। ଆଉ ଏଇ ମଞ୍ଚଟା ପ୍ରଥମେ କରି ଏଇଟା ହେଲେ ଆଗରୁ ହଉନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସାରିଲେ ପୁଣି କର୍ମ କରି ପଳେଇବୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରେଇକିରି। ହଉ, ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଉଭୟ ଦଳର ଯାହା ଯେତିକି ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସେଥିରେ ଏବଂ କାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାଟିଏ ହେଇଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ବେଶୀ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଦେବା ପରେ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜର ଚାହିଁବ ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ କପି ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଫଟୋଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମନା କରେନି କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଆରୋପ ମତେ ଗୋଟେ ସଂଘରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଫାଇନାଲ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ସିଆଡ଼େ କାଲି ଯାଇପାରିଲିନି, କାରଣ ଦିନ ରାତି ନିଦ୍ରା ହେବାଟା ହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ସରିଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ହଉ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ମାର୍କସିଟ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମନା କରିବି ଦେବି ନାହିଁ ତାହେଲେ କହିବେ ନାଇଁ ୟାଙ୍କର କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆମକୁ ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ନ ଦେଇକି ପୁରା ପଳେଇଲେ। ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଦାମ ଭୂତିଆ, ମୋ ହିନ୍ଦଳ ଏରିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ଦେଖା ହେଲେ ସବୁ କହିବି। ମୁଁ ପଳେଇଲି କାଲି, ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେ ମୁଁ ପଳେଇଲି କାଲି ଘୋଷଣା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଦେଲି। ସେ ଯଦି ମତେ ସେଇ ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ଦିଅ ଜେରକ୍ସ, ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଅରିଜିନାଲ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ କରି ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ସଂଘରେ କହିଥିଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ସେ ହେଇଯିବ, ଲୋକଙ୍କର କଳାକାରଙ୍କର ଧାରଣା ଏଇଟା ହେଲେ ସଂଘରେ ପକେଇ ଦିଅ, ଏମିତି କରିଦିଅ। ଏଇ ଡରାଣ ଫେରାଣ ଏଇଟା କାହିଁକି କରୁଛ? ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚି ରହୁ, କଳାକାର ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ, ହାରିବା ଜିତିବା ଅଲଗା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି କାହିଁକି ଅନ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଅଲଗା। ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୋ କ୍ୟାରିୟର ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ମେଟ୍ରିକରେ +2ରେ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ 10ଟା ପେପରରେ ସବୁ ଯାକ 100% ଭଲ କରିନାହିଁ, କୋଉଟାରେ 80 ରଖିଥିବି, କୋଉଟାରେ 70, କୋଉଟାରେ ବି 50, କୋଉଟାରେ 40। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ହେଇକିରି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା କମ୍ ଆସିବ, ଯୋଉଟା ମୋର ଭଲ ସେଟା ଭଲ ଆସିବ। ତେଣୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବା କଥା ଆସିବ, ଯୋଉଟା ଖରାପ ଆସିବା କଥା ଆସିବ। ସେଠି ଯଦି କହିବା ତାକୁ ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ ଏତେ ପାଇଥାନ୍ତି ଏ କମିଗଲା, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆଗ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ସେକେଣ୍ଡ ପେପରଟା ମୋର ଦୁର୍ବଳତା। ମୁଁ ଖୋଲିକିରି କହୁଛି, ମୋର ଓଡ଼ିଆ, ସଂସ୍କୃତ, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ଗୋଟେ ଆମର ଥିଲା
সেটা ମୋର ହୁଏନି। ତା ବୋଲି ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବି କି? ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ରଖିଥିଲି 100%, 90-80, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ମୋର ଆସିଲା 64। ତା ବୋଲି ମୁଁ ତ ନିଜେ ନା ଗ୍ରହିତା, ମୁଁ ଗ୍ରହଣକାରୀ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମୁଁ ସବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଆ ଧରନ୍ତୁ ଯେ କୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଅଧିକ ଆସିବ, କୋଉ ପାର୍ଟିରେ କମ୍ ଆସିବ, ଏଇଟାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ସଂଘରେ ଏଭଳିଆ ହଉ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା କରୁଛି ଏବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଖରାପ ମୁହଁକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି କାହାରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ପୁରୀ ନାହିଁ, କାହାର ବାଟବଣାରେ ହେଇନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀଗ୍ରହଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ କରୁଛି, କମିଟିଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବାଇଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିକିରି ଡାକୁ ଡାକୁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇକିରି ଘାଇକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ 10-15ଟା ପଏଣ୍ଟ ପଢୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ହଁ, 2 ଦଳ ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଲେ ପ୍ଲେୟାର ଲିଷ୍ଟ ନେଲେ, ଦସ୍ତଖତ ମାରିଦେଲେ ସିଧା ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍। ଆରେ ଏଠି ସାପ ଅଛି କି ଡଙ୍ଗ ଅଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କମିଟି କଣ କରିଛି କି ବିଚାରକ କଣ ଲେଖା ଅଛି, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଥା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, କୋଉ ସମୟରେ ଆସିବେ, କେତେ ଦିଆଯିବ, କଣ କରାହବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, ଲେଖା ଅଛି ସେଟା। ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ପଢିଲୁ ଶୁଣିଲୁ, ଯିଏ ମାନଙ୍କର କାନ ଗଭୀର ତାକୁ ଶୁଭିବନି, ସେ କଣ ମତେ ଶୁଭିନି, ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସେଟା ମନ୍ଦିର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର, ସେଟା ଦାଣ୍ଡ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବଡ ଦାଣ୍ଡ। ସେମିତି ଏଇ କାଗଜଟାକୁ ଭାବିବାଟା କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ କିଛି। ପଢିବେ, ଶୁଣିବେ, ତାପରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ନିୟମରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କହିବି ନା ଏଇଟା ସାର୍ ହେଲା ନାହିଁ କି ଏଇଟା କର, ହଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଯାହା ଯୋଉଥିରେ ଯିଏ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମୂଲ୍ୟ ସେ ସେତିକି ନମ୍ବର ପାଇଛି। ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଭଲ ବୋଲି ଇଂଲିଶ ଭଲ କଲି, ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ ବୋଲି ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ କଲି। ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ସେଟା ମୋର ଏଟା ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯିବେ, ଏ ମଞ୍ଚର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବେ, ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଏ ଖରାରେ କମିଟିରେ କେତେ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ଆମର ଆସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଆମ ଏଇ ମଞ୍ଚ ପୂର୍ବ ପରି ଜୀବିତ ରହୁ, ଏଠି ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଭଲ ଭଲ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଆଉ କହିବିନି, ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ। ଖାଲି ମାର୍କସିଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଯାହା ହେଇଛି ବିଚାର ଠିକ ହେଇଛି, କିଏ ଜିତିବା ହାରିବା ଏଠି ନାହିଁ। ଏଇ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବେ ଠିକ ହେବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଇଂଲିଶରେ 100, ଗଣିତରେ ଫେଲ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ନା, ଆରେ ହେଠି 100 ଏଠି କାହିଁ ଫେଲ ହେଲି? ତେଣୁ ମୁଁ 3ଟା ପାଠ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପାଠରେ ଫୁଲ ପାଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠରେ ପାଇଲିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବିବାଟା ଦରକାର। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇ ନେବେ। ହଁ, ତ ଆମର ଯୋଉ 200 ଶନିଶ୍ୱର କମିଟି ଦଣ୍ଡ ମହୋତ୍ସବର ଜାଣିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ତାର ତ ସବୁବେଳେ କହିସାରିଲେନି, ଜିତିବା ହାରିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର 200-500 ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କିଛି କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା ସେଟା ପଛରେ ପକାଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ତ କଥା ହବା। ତ ଯାହା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି, 2 ଦଳର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ବି, ତ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମତେ ବି ସେତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ନୀତି ନିୟମ ସେଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୁଝିଲେ କି ନା। ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସଂଘରେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବ। ଯଦି ବି ଏଥିରେ ଯାହାବି ଆମେ କେବଳ ଆଇନ ବିଷୟ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ କହିଲୁ ଯେ ଯାହା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଷୟ କଥା କହିଲୁ, ତେଣୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଯାହା ଆପଣ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଲିଖିତ କଥା ଦେଖିବୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେତନା ସେଥିରେ କିଛି ମନଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି ନା। ଏମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି କହୁଛି ମୁଁ 22 ବର୍ଷ ଓକିଲାତି କଲିଣି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଓକିଲ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ।
तेणु आईन कथा जो आम एग्रीमेंट विषय तेणु कमिटी जेहेतु भी अच्छी आम कमिटी अनुजाई कमिटी मुख्य हेल्ले जेहेतु आम भी अच्छु वकील हिसाब अच्छु निश्चित भाव में जहाँ किसी लिखित आकर देखिए तेणु जहाँ अच्छी से विषय छाड़ू आपड़ जहाँ अच्छी संघर्ष विषय कथा हे तेणु विशेष किसी विषय न जानी आमर जो पुरस्कार वितरण उत्सव अच्छी से विषय आगे बढ़ाई आमर गुरु तथा आम समस्त प्रिय क्षितिज कुमार शर्मा कहबी से आम जो पुरस्कार उत्सव आगे बढ़े नमस्कार हरिओम जय शनिश्चर प्रथमे समस्त कलाकार चारि जो पार्टी जो आसी समस्त समस्ते मोटे तो केते सान हे मो पुओ नाती बयस हे मत 70 वर्ष बयस मुझे अनुष्ठान 20 वर्ष अच्छी समस्त मुंड नुई प्रणाम कर मुंड नुई सब कलाकार मान पुणी मुंड नुई आ गोटे गोष्ठी मोर समस्त गाँव समस्त प्रजा घर पिछा आप जानते आप जुक्ति करते जदि जानते लोकटे मूल्य कले भी आमर जहाँ निर्दिष्ट अच्छी ए कमिटी को आम दबा लोक आसी दिखती जानते जिते कष्ट कर लोक दिखती दिन टे बाकी रखिकी दिखती ताहा भी आम सही जो बदान्य व्यक्तित्व जो मैंने सभापति मैंने कष्ट कर घर घर कर चूल्ही पिछा आणती से भी नुई प्रणाम कर विचारक मैंने सहयोगी मैंने समस्त मोर शुभेच्छा गोटे कथा कह छोटिया कथा ना मुझे महागपुरी लोक है गपिले केते कथा गपी गोटे गप कह याज्ञवल्क्य ऋषि प्रतिदिन प्रवचन दियंती भल कथा कहती पुराण कथा कहती सब ऋषि महर्षि समस्ते आसती प्रवचन शुणा किंतु जे पर्यंत जनक ऋषि से न आसी था से पर्यंत याज्ञवल्क्य प्रवचन आरंभ करती ना अन्य ऋषि मान दिन पचारे हे ऋषिवर आपण कहीं प्रवचन जनक महर्षि कहीं अपेक्षा कर याज्ञवल्क्य कहले तार उदाहरण देवी 6 जन शिष्य को से अनुसार प्रस्तुति कले प्रवचन चली थाए 2 जन शिष्य दौड़ी दौड़ी आसिले गुरुदेव गुरुदेव जंगल में निया लगी जाउछि किसी लोक विव्रत हेले पुणी किसी बात समय गला आउ 2 जन सेटिंग थांती शिष्य से माने भी आसिले आज्ञा राजबाटी निया लगी जाउछि तथापि जनक पूरा निश्चित धीर स्थिर किसी समय बोला पर पुणी 2 जन आसिले आज्ञा आम आश्रम आड़े निया आसती भारी तथापि जनक निर्देश सब ऋषि कथा कौपुनी गड़ू कमंडल सब रखापी पलैले किंतु शुणु था जनक कहता याज्ञवल्क्य ऋषि मान सब फेरिले निज निजर कथा कौपुनी कमंडल सब रखी सब फेरिले देखिले जनक स्थान रु उठी ना निज जगार उठी ना निया लगी जाऊ कहबार तात्पर्य एते आर्गुमेंट मु शुणिली एते जुक्तितर्क मु शुणिली स्थित प्रज्ञ किए जनक कहते स्थित प्रज्ञ भल आसु मंद आसु सुख आसु दुख आसु स्थित प्रज्ञ प्रभु जहाँ आमको देइछंती तमर का आशीर्वाद माँ स्तन रे प्रभु क्षीर देइछंती छुआटे जन्म हेले खाइबो बोली तमे देइथिल तमे के देइछ जहाँ अछि ताहा आसीबो आज आम जहाँ आसी ता शुभ हो तुम समस्त कलाकार को अनुरोध स्थित प्रज्ञ रुहतु ठीक आसु भूल आसु भल आसु मंद आसु आम धीर रहा स्थिर रहा नम्र रहा विनय रहा समस्त कलाकार मान को अनुरोध शेष पर्याय डिक्लेयर हम आमर आगर जो छोटिया छोटिया कथा सब अच्छी प्राइज देवाई प्रश्न उत्तर कदली कांदी आमर पुरुष भूमिका नारी भूमिकार श्रेष्ठ बाध्यकार 2 जन को आरंभ कहीकि जाइए बाध्यकार 2 जन जाक श्रृंखलित बाध्यकार से गुड़िक दबा शेष आमर डिक्लेयर हम आनुष्ठानिक भाव में ये फास्ट ये सेकेंड वर्तमान विचारपति मान को अनुरोध करी से पुरुष कलाकार और नारी भूमिकार अभिनय करता कलाकार से आरंभ कर पुणी गोटे कथा पार्वती साहू जे उद्योक्ता जे 40 वर्ष अनुष्ठान आम गच बेले पाषाण विग्रह स्थापन करते स्मृति भी गोटे अच्छी बाध्यता बर्तमान अनुरोध रखी आम विचारक मंडली मान
से पुरुष नारी भूमिका स्त्री भूमिका सबू डिक्लेयर कर सारा पर शेष प्रचार करेंगे आज्ञा डिक्लेयर करेंगे अरुबाम को कहबी किए आमर देवे आम दुई जन अतिथि आम पाखे अच्छा आम एलआईसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन गोटे पुओ गोटे बोहू मो बयस से अनुमान करुवे मोर गोटे पुओ गोटे बोहू तेणु से जन को अनुरोध रखी से द्वारा सब पुरस्कार वितरण करेंगे। बर्तमान अनुष्ठान तरफ चेयरमैन महोदय को अनुरोध कर संक्षेप दीपद कहतु एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आरंभ करिया। जय श्री शनिदेव समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन। ये दीर्घ 3 दिन चलता है महोत्सव दंडा महोत्सव हिंदोल गर्व गौरव कहले अत्युक्ति हम ना ये कार्यक्रम तो धन्यवाद देवी दुई पक्षर कलाकार को आम समस्त जाने हार जीत अच्छी मन दुख करवा नहीं एमती मंच पाचे कलाकार को बंचे रखापी कमिटर एक प्रयास यदि मंच न था आपण मैंने आसी पार से हृदय कमिटी भाई मान को अभिनंदन कारण से आपको मंच देते आपण प्रथम धन्यवाद दिंतु तापर जुक्ति करेंगे हार जीत अच्छी माने बिना दुधारे आम जहाँ भी अच्छी पुरस्कार लेकिन जावा सब आशीर्वाद देवा कमिटी को जे कमिटी केमी आहरी आगे जाऊ भगवान सन्देव समस्त भल रखु जय जगन्नाथ। हाँ बर्तमान बर्तमान सांत्वनामूलक पुरस्कार उपरे कांडस्वर पुरुष भूमिका मंटू हाँ ठीक अच्छे परिचालक महोदय आसिक पुरस्कार ग्रहण करूँ। स्त्री भूमिका राधा पार्वती जी करते कांडस्वर पलि आसतु ये पलि आसतु हाँ ये आसिक ने फोटो फोटो उठो से प्रसाद बस यूट्यूब छाड़े मर्दराजपुर पुरुष भूमिका टुकु टुकु बाबू स्त्री भूमिका राधा पार्वती सिल्लू पलि आसतु हाँ नाई से प्रस्तुत जातु प्रस्तुत कौन किए थी डाकिला बेलू हम डाकी से आसतु प्रस्तुत हाँ ये मजकी पड़े ना ना से आसतु पुरुष भूमिका तुम दियो स्त्री भूमिका मैडम दियो। बर्तमान पुरुष भूमिका मर्दराजपुर टुकु पुरस्कार ग्रहण कर चेयरमैन महोदय पाखर करताली दे समस्त टिके संबर्धना जनातु। हाँ बर्तमान आसतु सिल्लू हाँ आसन करताली माध्यम उत्साहित करूँ कलाकार मान को तमें आस नहीं जा मंटूर पुरस्कार बर्तमान कांडस्वर परिचालक ग्रहण करेंगे। हाँ ठीक है हाँ बाध्यकर जोड़ा माँ पार्वती देवी ट्रफी अच्छी बाध्यकर कांडस्वर बाध्यकर आसतु ट्रफी ग्रहण करूँ। यार देख रही अंतिम पर्याय शेष पर्याय बर्तमान मु निमेश सर को अनुरोध करी कमिटी सभापति आर्त राय को अनुरोध करी सामने को आसतु फलाफल घोषणा हम।
हेलो जय प्रभु शनिचर जहाँ एठिकार बर्तमान उपस्थित दर्शक से आम कमिटी भाई नुह ये हिंदू भी गर्व मुझे कृतज्ञता ज्ञापन हो जहाँ ये खरा सत्य भी से फलाफल को चाहिए दुखर विषय जोटा कि आमर उभय पार्टी गोटे कार्यक्रम को लेकिन आम तो आपे से जिनसा परीक्षा तो हो सारा तेणु से आम जाऊनी समय नौनी जहाँ परिशेष में मुझे एवं बर्तमान आम उपस्थित आम जज मान मो कौन तरफ कमिटी तरफ कृतज्ञ ज्ञापन हो राति 3 दिन धरिकी से आम गहणे अच्छा तेणु आउ थे दिन प्रथम कृतज्ञ ज्ञापन करुचे जहाँ भी आम ए कमिटी तरफ किसी भी त्रुटि कर आम बड़ पड़े क्षमा दे क्षमा अनुरोध करुच्ची परिशेष मुझे जनबी उभय आम 4 दल जो आसते दंडपाटी से उभय दलर कलाकार को मो तरफ तथा कमिटी तरफ जाऊँगी जदि आम कमिटी किसी प्रति किसी कम हो क्षमा करदे बोली मु अनुरोध करुच्ची जहाँ भी हो ये ऑपरेटिंग करुवा भाई माने आउ दूरदर्शन भाई अच्छा आमर रात 3 दिन पर्यंत आमर प्रसाद भाई से ये अनुष्ठान को आगे निपाइका से जोटा कि आम यूट्यूब माध्यम ये अनुष्ठान हिंदू अनुष्ठान केमती आगू जीव से एटी सहयोग करते मो तरफ कौन तरफ कृतज्ञता ज्ञापन अच्छे परिसर मुझे बर्तमान आमर समस्त दर्शक चाहती जो जिनटा को पुनर्कार देखा जानवा चाहती मुझे जनवाक चाहूँगी तार अंत हो जाऊँगी बर्तमान उभय आज प्रतियोगितार शेष में कांडेश्वर सहित मर्दराजपुर थिला एथिरे बर्तमान मर्दराज कांडेश्वर 115 मार्क रखिछन्ति तापर मु जीवी मर्दराजपुर 117 नंबर रखुछन्ति से प्रथम मर्दराजपुर 117 मार्क रखिछन्ति एवं कांडेश्वर 115 मार्क रखिछन्ति मु बर्तमान अनुरोध करी मर्दराजपुर से प्रथम होमर एनएस जी अच्छा चेयरमैन से आम मर्दराजपुर को डाकबू से आम शिल्प ग्रहण कर धन्यवाद मुझे अनुरोध रखी आमर रनर्स अफ कप की आम हिंदू जड़े वरिष्ठ युवनेता आम अनुष्ठान उपदेष्टा आमर बड़ भाई श्रीजुक्त तरुण कुमार सामल एक सरपंच मो भाई को अनुरोध रखी आमर कांडेश्वर भाई को ट्रफी प्रदान करेंगे चतुर भाई को निवेदन आसिम ट्रफी ग्रहण करेंगे आस बोलो आस तुम आस काले सारे आस ये बुढ़ा आस आउजी बहुत सारी कुछ देखिए रे उठे आउथरे पर उठे अनुरोध रखी आमर चैंपियन ट्रॉफी को जुग्म भाव में आमर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महाशय प्रदान करेंगे मर्दराजपुर चंद्र भाई ट्रॉफी ग्रहण चलिए